बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चिराग और मैं हूं आपका मेज़बान रियाज आदिल। दोस्तों, आप जानते हैं कि चिराग बच्चों के अदब के फ़रोग़ के लिए बनाया जाने वाला यूट्यूब चैनल है, यानी ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जहां बच्चों के लिए तफरी और दिलचस्प मवाद पेश किया जाएगा, वहीं बच्चों के लिए लिखने वाले यानी बच्चों के अदीबों के लिए भी तरबियती मवाद और तफरी मवाद पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में हमने दरख्वास्त की थी जनाब अहमद आतिफ सिद्दीकी से, जिनका नाम और काम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, कि वो आपके लिए तरबियती लेक्चर जो है वो तैयार करें और आपके सामने पेश करें। ये जो लेक्चर्स की सीरीज़ है, आज आप देख रहे हैं इस सिलसिले का तीसरा हिस्सा। ये आपको कैसा लगा, ये पूरी सीरीज़ आपको कैसी लगी, इसके अलावा आप इस चैनल पर क्या देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर लिखें, हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। तो समाअत फरमाइए अहमद आतिफ सिद्दीकी साहब का लेक्चर बच्चों के लिए कैसे लिखें। मुसलमानों में अखलाक़ी सिफ़ात से मुराद हमेशा वही सिफ़ात ली जाती हैं जिनको हमारा दीन अच्छी सिफ़ात, अमल सालेह या नेकी के कामों में शुमार करता है। दीन का मंशा ये है कि अच्छी सिफ़ात को अख्तियार करने और नेक कामों के करने की आदत डाली जाए। ऐसी आदत और ऐसे कामों को बच्चों की बुनियादी फितरत बना दिया जाए और इन कामों को करने की उनमें रग़बत पैदा की जाए। इसके बरक्स हमारा दीन जिन कामों को बुराई और गुनाह करार देता है, बच्चों में उन कामों से बचने की आदत पैदा की जाए और उन्हें बुराई और गुनाह के तमाम कामों से नफ़रत दिलाई जाए। मैं नमूने के तौर पर कुछ आला अखलाक़ी सिफ़ात और नेकी के चंद कामों की एक छोटी सी फ़हरिस्त आपके सामने पेश कर देता हूँ। इन अखलाक़ी सिफ़ात और इन नेकियों के बरक्स आदत और बरअक्स सिफ़ात का शुमार बुराइयों और गुनाह के कामों में होगा। बच्चों के लिए तख्लीक़ किए जाने वाले अदब में इन कामों को इख्तियार करने की रग़बत मौजूद होनी चाहिए और इसके बरअक्स सिफ़ात से नफ़रत और कराहियत पाई जानी चाहिए। तो अब इन बातों को आप अपने जहन में बिठा लीजिए। अच्छा, अब वो सिफ़ात क्या होनी चाहिए? उसमें अल्लाह की मोहब्बत और उसका खौफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मामले में इताअत और आपसे मोहब्बत, सब्र, शुक्र, सच्चाई, कुर्बानी और ईसार, अमानतदारी, अदल व इंसाफ, हयादारी, पासे अहद, अच्छा गुमान रखना, तवाज़ु और इनकिसार, सखावत, हुब्बुल वतनी, हुकूक़ व फ़राइज़ का ख़याल रखना, बड़ों की इज़्ज़त और छोटों पर शफ़क़त करना वगैरह वगैरह। इस किस्म की अच्छी सिफ़ात की फ़हरिस्त बच्चों के लिए लिखने वालों के अपने जहन में भी होंगी। इन सिफ़ात की ज़िद बुराइयों और गुनाहों में शुमार होगी। तमाम मुस्लिम वालिदैन की तमन्ना होती है कि उनकी औलाद इस्लामी इबादात मसलन सौम व सलात वगैरह की पाबंद हो, लिहाजा उनके बच्चों के लिए तख्लीक़ किए जाने वाले अदब में इन इबादात की रग़बत मौजूद होनी चाहिए। बच्चों को न सिर्फ नमाज रोज़े के दुनियावी और उखरवी फ़वाइद से आगाह किया जाना चाहिए, बल्कि इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पर इन इबादात के जो असरात पाए जाते हैं उनका एहसास भी दिलाना चाहिए। कहानियाँ और ड्रामे वगैरह तहरीर करते हुए जो माहौल दिखाया जाए, उस माहौल के अंदर इन इबादात से लाताल्लुक़ी और बेपरवाही ना पाई जाती हो। दुनिया की हर कौम एक न एक तशख़्ख़ुस रखती है, एक न एक पहचान अपनी बनाती है, अपनी शनाख्त बनाती है। पाकिस्तान बर्रे सग़ीर में रहने वाले पैरवान इस्लाम के लिए एक अलहदा मुल्क की हैसियत से हासिल किया गया था। गोया पाकिस्तानी कौम का इम्तियाज़ी तशख़्ख़ुस सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम है। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के एक कौल के मुताबिक पाकिस्तान
اسلام کی تجربہ گاہ ہے۔ تجربہ گاہ میں کسی نظریے کو عمل کے معیار پر جانچا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے پاکستانی قوم کا نصب العین یہ ہے کہ وہ اسلامی نظام حیات کو عملی سانچے میں ڈھال کر اس ملک میں ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دے۔ اللہ تعالیٰ کے فرامین کی روح سے اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق امت مسلمہ دنیا کی تمام امتوں کے لیے ایک عملی نمونہ بنا دی گئی ہے۔ اسے تمام دنیا کے سامنے دین حق کا گواہ بن کے کھڑا ہونا ہے۔ یہ فرض اس امت کے ہر فرد پر عائد ہوتا ہے۔ تو بچوں کے لیے تخلیق کیے جانے والے ادب میں اس ملی تشخص اور اس قومی نصب العین کی جھلک لازماً ملنی چاہیے، تاکہ ہم اپنا یہ تاریخی ورثہ اور اپنا یہ تاریخی کردار اپنی آئندہ نسل تک منتقل کر سکیں، اور دنیا کی تمام اقوام اپنے بچوں تک اپنی میراث اسی طرح منتقل کرتی ہیں۔ کہانیوں، نظموں، مضامین اور ڈراموں کے ذریعے سے بچوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ بلکہ ہمیں احساس دلانا چاہیے کہ وہ دنیا میں ایک عظیم مشن پر بھیجے گئے ہیں، ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور اسی لحاظ سے ان کا مرتبہ اور مقام بھی بہت بلند ہے۔ اس سلسلے میں مصور پاکستان حکیم الامت علامہ اقبال کے اشعار سے بہت زیادہ رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ پاکستانی بچوں کے لیے ادب تخلیق کرنے والے لوگوں کو یہ بات اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو ایک نظریاتی تحریک اور ایک نظریاتی جد و جہد کے نتیجے میں عدم سے وجود میں آیا ہے۔ ہمیں اپنا یہ تاریخی پس منظر اپنی ہر نئی نسل تک منتقل کرتے رہنا ہے۔ بچوں کے لیے لکھے جانے والے مضامین، کہانیوں، ڈراموں اور نظموں کی مدد سے اس تاریخی سرمایہ کی نسل در نسل حفاظت کا کام صرف اہل قلم ہی سر انجام دے سکتے ہیں۔ تاریخ پاکستان کے رہنماؤں کے حالات زندگی، ان کے افکار، ان کے خیالات اور اس تحریک آزادی کی داستان، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک پاکستان کے مقاصد اور تحریک کے دوران میں پیش آنے والے اہم واقعات، ان سب کو بچوں تک منتقل کر کے ہم اپنا قومی تشخص زندہ رکھ سکتے ہیں۔ قوم کو مایوسیوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے اور نئی نسل میں عزم، حوصلہ اور خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے افراد قوم کے مثبت کاموں اور ان کے بڑے بڑے کارناموں سے بھی اپنے بچوں کو آگاہ کرتے رہیں۔ اپنے بچوں کو اپنی اس انفرادیت پر فخر اور شکر کرنا سکھائیں کہ ہم نے اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے اور اسلام کے نظام زندگی کو عملاً نافذ کرنے کے لیے دنیا کے نقشے پر ایک نئے ملک کی بنیاد رکھی۔ دنیا کے کسی اور ملک کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے، لہذا اپنے اس تاریخی تناظر کا ذکر کر کے بچوں کو اپنی تہذیب، اپنے تمدن اور اپنی ثقافت پر فخر کرنا سکھایا جائے، اور ان میں یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ وہ آج بھی علم، محنت اور اعلیٰ اخلاقی کردار کی مدد سے ملک و قوم کے لیے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں، اور دنیا میں اپنے ملک اور اپنی قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں۔